ग्रामस्थ महिला मंडળ દ્વારા હલ્દી કંકુ તથા શ્રી સત્યનારાયણજીની મહાપૂજાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સમાજના અગ્રણીઓ હાજર રહ્યા તેમજ મહિલા મંડળ પણ હાજર રહી કાર્યક્રમની શોભા વધારી હતી। કડાપે ગ્રામસ્થ મહિલા મંડળ દ્વારા હલ્દી કંકુ તથા શ્રી સત્યનારાયણજીની મહાપૂજાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। સમાજના અગ્રણીઓ અને મહિલા મંડળ હાજર રહી કાર્યક્રમની શોભા પણ વધારી। સમાજની 300 જેટલી મહિલાઓ હાજર રહીને કાર્યક્રમની શોભા પણ વધારી હતી। રાત્રિ સમયે ભજનનું પણ આયોજન કરાયું, જેમાં સમાજના અધ્યક્ષ શ્રી પરેશ બાબુ દબડે, ઉપાધ્યક્ષ શ્રી શરદ બિવાજી દબડે, સેક્રેટરી શ્રી સંદીપ સદાનંદ દબડે, ઉપ સેક્રેટરી શ્રી રાજુ બાબુ જાદવ, ખજીનદાર શ્રી અનંતા સુરેશ કુંડલે, ઉપ ખજાનચીદાર श्री नरेश पवार, समाज संतोषभाई कदम हाजर रही कार्यक्रमની શોભા વધારી। કાર્યક્રમ આનંદ પાર્ક સોસાયટી શ્રી દત્ત મંદિર પાછળ અખંડ શાળાની સામે વીડ રોડ ખાતે યોજાયો હતો। मध्ये उभं राहून सर्वांनी वाण घ्या आणि व्यवस्थित नाश्ता करा। सुरेखा किसन दबडे, आज आमच्या कडापे ग्रामस्थ महिला मंडळ आज आमच्या हल्दी कुंकवाचं दुसरं वर्ष चालू आहे। तर या आम्ही सर्व महिला उपस्थित 70 महिला उपस्थित राहून या हल्दी कुंकवाचा कार्यक्रम सुरू करत आहे आणि आमच्या गावाची आम्ही प्रसिद्ध करत आहे। आमच्या कडापे ग्रामस्थ महिला मंडळमध्ये आमचे बापूजी बुवा श्री आणि कालिका माता यांच्या आज सत्यनारायणची महापूजा आमच्या गावकी निमित्ताने करत असतो आम्ही। त्या निमित्ताने आम्ही महिला मंडळ पण हल्दी कुंकवाची सुरुवात केलेली आहे आणि आमचं हे दुसरं वर्ष आहे। आणि हल्दी कुंकू का करावं आणि कशापायी करावं त्याच्यासाठी माझी जी वेळीवाकडी शब्द बोलतोय ते मान्य करून घ्या। हल्दी कुंकू म्हणजे एक सुहागाचा लेणं असतं। सुहागन स्त्रीचं ते सौंदर्य असतं, ते सर्व दागिनं आहे। जे कुंकू आहे कपाळाचं ते आपल्या पतीचं असतं, हिरव्या बांगड्या असतात ते पतीचे असतात, मंगळसूत्र असतात ते पतीचे असतात, जोडव्या किंवा आपण साकल्या पेरतो हे सर्व सुहागनचं लेणं आहे। म्हणून हे कार्यक्रम हल्दी कुंकाचा आम्ही आयोजित केलेला आहे। म्हणून आम्ही सर्व महिला आमच्या मातेच्या चरणी, कालिके मातेच्या चरणी हात जोडून विनंती करतो आणि असाच आमचा कार्यक्रम पुढे चालावा अशी आम्ही प्रार्थना करतो। नमस्कार मंडळी, आज या ठिकाणी कडापे ग्रामस्थ मंडळ सुरत आयोजित सत्यनारायणची पूजा तसेच हल्दी कुंकूचा कार्यक्रम आज या ठिकाणी ठेवलेला आहे आणि दर वर्षाप्रमाणे आम्ही हा कार्यक्रम करत आलेलो आहोत। माझे नाव श्री किसन तुळशीराम दबडे, मी कडापे गावाचा रहिवासी आणि या ठिकाणी आम्ही कमसे कम 20 वर्षापासून हा कार्यक्रम करत आलेलो आहोत। आमच्या ग्रामस्थाचा घर म्हणून आमचा एक हद्द होता, आमचा एक कर्तव्य होतं की आम्हाला या ठिकाणी आम्हाला काहीतरी करायचं होतं। आम्ही त्या गोष्टी सर्वांच्या सहमतीने सर्वांच्या सहकाराने आम्ही हा आनंद पार्क या ठिकाणी आमच्या गावकीचं घर म्हणून एक वास्तू इथं उत्पन्न केलेला आहे आणि या ठिकाणी आम्ही दरवर्षी हा असाच कार्यक्रम करत असतो आणि आनंदाने हा पाडतो आम्ही तो कार्यक्रम। आणि आज या ठिकाणी सर्व मंडळी आलेली आहेत। महिला मंडळीचा कार्यक्रमसुद्धा आज हल्दी कुंकूचा फार आनंदाने पार पाडलेला आहे। सर्व ग्रामस्थ मंडळ समाज बांधव या ठिकाणी उपस्थित होऊन आमच्या कार्यक्रमाला शोभा वाढवतात, त्यांचासुद्धा मी आम्ही आभार मानतो। आणि आज या ठिकाणी जो आमचा कार्यक्रम आहे तो आम्ही व्यवस्थित पार पाडलेला आहे आणि तुमच्या सर्वांच्या आशीर्वादाने सर्व व्यवस्थित पार पडलेला आहे। तर आज हा हल्दी कुंकू आणि सत्यनारायणची पूजा निमित्ताने आज जो आय विटनेस चॅनल आहे या ठिकाणी जो उपस्थित दिली त्यांच्याबद्दल त्यांच्यासुद्धा आम्ही आभार व्यक्त करत आहोत आणि हा आमचा कार्यक्रम पार पाडला हीच आम्ही हे करतो। नमस्ते। હું પ્રિયંકા મનીષ દબડે, કડાપે ગ્રામસ્થ મંડળ સુરત શહેર કતારગામથી।
આનંદ પાર્ક સોસાયટીમાં અમે આ હલ્દી કુંકુનું આયોજન કર્યું છે. અમારું આ બીજું વર્ષ છે હલ્દી કુંકુનું. તેની સાથે અમે અમારા કથા પણ રાખી છે સત્યનારાયણની. સવારમાં કથા હોય છે, બપોર પછી હલ્દી કુંકુનું આયોજન કરવામાં આવે છે. ને આ આયોજન જે સૌભાગ્યવતી મહિલાઓ હોય છે એની માટે હોય છે. અમારી ટોટલ 70 મહિલાઓની ટીમ છે કડાપે ગ્રામસ્થ મંડળની. અને અમે દર વર્ષે આ આયોજન આવી રીતે જ વ્યવસ્થિત માતાજીની કૃપાથી થાય અને કરીએ જ છીએ એવી માતાજીને પ્રાર્થના છે. दात काढा सगळ्यांनी. नमस्ते मां. સાંભળજો